Sang una, ang amon nga co-op gin-organize sini sang 2000, kagin registered sa CDE sang 2001 May 2. Sadto nga time ang amon nga co-op, syempre gasugod pa lang. Ang amon nga members 115 kabilog. Kay gina-expect man nila nga magsulod sa co-op, hambal nila ara mga financial nga mag-aabot. Pero tungod sa kadugayon, nag-amat-amat sila gwa, kay hingin nila kadugay na wala pagyapon sang may nag-abot hasta nga naglabot kami sang 39. Ang una namon nga nabaton amo ining CP Wash kag ang greenhouse. Sunod nga ginhatag sa amon ang traktora halin gid ina sa DARS. Kiti sadto nga time wala gid kami mo. Pero wala kami nanging buhi sa amon ko. Nagpabilin kami. Inang 39 amo na nga akong kaupod nakibato. Nagunong sila hasta nga nagsugod din nga project. Amo na subong ang amon nalabutan. Nga ang sa kapigaduhon namon sang amon kooperatiba nga ginasakwa namon nga as in wala sa subong nagtingad kami kag nakabulig kami sa amon mga miyembro. Dako gid ang pagpasalamatan akon sa DAR North Negros kag sa DAR Secretary kay Condrado Estrella kag sa aton nga President kay President Bibi. Madamog din salamat. Juan Negros, Serbisyo Agrario Una.